হ্যাঁ কোন রে নୂଆ କଥା ଶୁଣିଲେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପୁଣି ମଦ ଛାଡି ଦଉଛୁ। अरे बाना छाड़ देले मद को ज्वार आउरे मद पिले किडनी फिडनी पळेव बोला डॉक्टर सिरा पे आज नया वर्ष रो शपथ नै आउ मद छेबी नै ଭଲ ଭଲ ମଦ ଛାଡିଦେଲ ନା ଏ ବାସନା ହଉଛି ମାରି ଦେଇଛି ନାଇଁ କି ସାର୍? ନାଇ के रिक्वेस्ट कर लागा टिकती दोचे request बिना रिक्वेस्ट सुनाय ଆଚ୍ଛା मद को ज्वार ଯା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ କେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ପିଉଛୁ ନା ରେଗୁଲାର ପିଉନୁ ଭଲ ଭଲ ଏଇଟା କିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ए तते पांगड रखछि के रिक्वेस्ट करबा पे 3000 टका देख रखते सीधा कोनु কি করে মধু আগে মধু ছাড় দিলা রে বাবু রিকোয়েস্ট করে 3000 দিয়ে রখছি কর কর রিকোয়েস্ট মেরে রিকোয়েস্ট করতে করো 3000 দিয়ে যাও হ্যাঁ আর রিকোয়েস্ট স্টার্ট হয়ে লাগে हां मैं रिक्वेस्ट करू बोले घंटा रिक्वेस्ट करो ये तो कहती परा जिनको दोस्त रिक्वेस्ट करता बेसी कर ना लगे 26 नहीं 36 मसिया आइले मधु छाड़बेनी